जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। आगो को आसची आमर राखी पूर्णिमा बा राखी बंधन। तो बहुत माने एबे देखंतु सबु जाक ओषा तो गोटे दिन रोनी दुई दिन रोचे तो आमे कन्फ्यूज हो जाउचे जे आमे केउ दिन रे केउ पर्वटी पालन करिबा। तो एबे रोची पूर्णिमा तिथि तो पूर्णिमा तिथि सही परी दुई दिन रोहुची सेहिति आम मनरे मध्य डाउट रोची आमे माने केउ दिन राखी बंधन करिबा। देखंतु मु आपनको किछि कन्फ्यूज करिबि नहीं तो मु डायरेक्ट ही आपनको वीडियो शूट करी देखौची आ मु निजे किछि कहूनी जहाँ लेखा है मु सेटा ही आपनको सामने रे आपन निजे देखि पारथिबे मध्य मु आपनको असली खड़ीरत्न पंजिका रे ही शूट करी देखौची। देखंतु लेखा है रक्षाबंधन ब्रह्मा पूर्णिमा माने पूर्णिमा को दिन अगस्त 28 तारीख शुक्रवार दिन। ता सहित देखंतु लेखा है अगस्त 27 तारीख दिन आपणकर बलभद्रंकर जन्मदिन श्री बलभद्रंकर जन्म ता सहित ब्रह्मा पर्व माने से दिन मध्य लेखा है कारण पूर्णिमा तिथि आपणकर यदि देखिबे तो आपणकर पूर्णिमा तिथि गुरुवार दिन माने 27 तारीख अगस्त 27 तारीख गुरुवार दिन रु पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाउची आउ शेष होची पूर्णिमा तिथि शुक्रवार दिन 9:48 जेहेतु आमर संस्कृतिर आमर हिंदू धर्म रे सबले उदय तिथि बहुत महत्व रही। उदय तिथि रे जेउ माने समयटी लगी थाए आमे से माने जेउ तिथिटी लगी थाए तो सेई तिथिटा पूरा दिन सारा रही थाए। जेहेतु आपणकर गुरुवार दिन पूर्णिमा तिथि सकाळ 9टा रु आरंभ होउची आ शेष होउची शुक्रवार दिन 9:48 रे। किंतु आपण देखिबे गुरुवार दिन जो भोर समय रे पूर्णिमा तिथि नाही तेणु करी सेई दिनटी को माने पूर्णिमा ग्रहण करा जाई नाही। जेहेतु 28 तारीख दिन आपणकर पूर्णिमा तिथि भोर अच्छी किंतु सरी जाउची बहुत जल्दी सरी जाउची सकाळ 9:48 रे सरी जाउची किंतु पूर्णिमा तिथि भोर समय अच्छी तो उदय तिथि अनुसार आपणकर श्रावण पूर्णिमा बा गह्मा पूर्णिमा बा रक्षाबंधन आपण अगस्त 28 तारीख दिन शुक्रवार दिन ही पालन करिवे। एटी देखंतु लेखा आइची से दिन आपणकर पूर्णिमा तिथि 9:48 रे सरी जाउची आपण चेष्टा करिवे जे 9:48 भितरे आपणकर भाईर हाथ रे राखी बांधिया पई से दिन माछ मांस खाइबा पई मना रहिछि ता सहित पानी कखारु मध्य खाइबा पई मना रहिछि। महाप्रभु बलभद्रंकर जन्मोत्सव पालन करा जाउछि श्री मंदिर रे ता सहित राखी लागी मध्य रहुछि। देखंतु एठी मध्य राखी बंधन माने अछि बोली मध्य लेखाइछि अगस्त 28 तारीख दिन ता सहित राखी बंधन मंत्र मध्य दिया हे जाइछि। आपण चाहिबे जदि स्क्रीनशॉट मारी रखिबे जेतेबे निज भाई हाथ रे राखी बांधिबे एई मंत्र मध्य जप करि परिबे। अमृत बेला कोन रहिछि जदि आपण चाहुचंती अमृत बेला रे राखी बांधिबा पई ताहाले अमृत बेला आपणको रहुछि सकाळ 6:23 रु दिन 12:59 मध्यरे किंतु मु आपन कहली आपनकर पूर्णिमा तिथि 9:48 मध्यरे सरी जाउची तो आपण जदि चाहुचंती एक्यूरेट मु पूर्णिमा तिथि रे बांधिबा पई सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त आपनकर होउची सकाळ 6:23 रु 9:48 मध्यरे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त तो एई समय रे आपण राखी बांधि पारिबे। आपण माने समस्त जानिथिबे जे राखी बंधन सबुठारु बड़ कथा होची भद्रा साया बा भद्रा काल तो भद्रा काल लागिथिबा समय आपण राखी बांधिबे नहीं तो ए वर्ष भद्रा छाया बा भद्रा काल केतले रहउची देखंतु ए वर्ष कोन होची 27 अगस्त दिन माने ता पूर्व दिन माने गुरुवार दिन भद्रार प्रभाव सकाळ 9:08 रु आरंभ होई राति 9:32 पर्यंत से रहउची आ माने सरी जाउची माने 28 अगस्त रे भद्रार छाया बा प्रभाव बा भद्रा काल जहाँ भी आपण कहि परिबे माने किछि लागू नाही तेणु करी आपण बिना बाधारे बिना संकोच रे जे कोनोसी समय रे आपण बांधी पारिबे। ठीक अछि बांधी पारिबे किंतु
ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭଦ୍ରା ଛାୟା ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ସେଇ ସମୟରେ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରା ଛାୟା ନାହିଁ ବା ଭଦ୍ରା କାଳ ନାହିଁ 28 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି 6ଟା 23ରୁ ମାନେ ସକାଳ 6ଟା 23ରୁ 9ଟା 48 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କେଉଁ ସମୟରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସତରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନ କରିବା କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତରେ ଲେଖାଯାଇଛି ପାଞ୍ଜିରେ ନା ମିଛରେ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 28/8/2026 ମାନେ ସେଇ ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ତ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଂଶିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ମାନେ ଗ୍ରହଣଟି ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହା ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନୀତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂତକ ରହିଲା, ତାର ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ରହିଲା, ସୂତକ କାଳ ରହିଲା, ସେସବୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ବିନା ସଂକୋଚରେ ଯେମିତି ଆପଣ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି, ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେମିତି ପାଳନ କରିବେ। କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭାରତରେ ଲାଗୁନାହିଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଦେଶରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମେରିକା ହେଲା, ଆଫ୍ରିକା ହେଲା, ୟୁରୋପ ହେଲା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଆଖପାଖରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 28 ଅଗଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳ 6ଟା 35ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12ଟା 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ 6ଟା 35ରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତା ପୂର୍ବ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସୂତକ କାଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ହେଉଛି 12:30ରେ। ତ 12:30 ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଦ୍ରା କାଳ ତ ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସବୁ ମାନେ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ, ଘର ଧୁଆ ପୋଛା କରିସାରିଲା ପରେ, ଠାକୁର ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି ଅଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି 6:30ରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଗ୍ରହଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କି ବାହାର ଦେଶରେ, ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ରହିଲା କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହିଲା, ଚେନ୍ନାଇ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ସେଠି ସେମାନେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ବିନା ବାଧାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିପରି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ଆପଣ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରିବେ କି 28 ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।